जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सब पिला वेलकम। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए। देखो ये पिलामानकर 43, 42, 45, 55 रखिकी पिलामाने जॉइनिंग करछन्ती किंतु 45, 43 उपरकू रखिकी पिलामाने पाई नांती। डिटेल्स पर ये वीडियो मतलब संपूर्ण तथ्य देवी लास्ट पर्यटन देखो जहाँफल संपूर्ण तथ्य आपण मैंने जानीपारे। आपण को कौन यूट्यूबर भाई मैंने ही कही ना किंतु आपण मन जहाँ किसी कही था ठीक हिसाब से कही था। आपण को कही जुलाई लास्ट सुधा अपेक्षा करूँ। विभिन्न भाई मैंने मत कमेंट करते आम डिप्रेशन अच्छु मुझे आपण को कही एत दिन गलानी आउ यही मसटी अपेक्षा कर जातु तापर आपण मैंने चिंता करेंगे बाहर को जी कि कौन करेंगे। देखो यही मास लास्ट होना आपण मन रिजल्ट आसी जाइए आपण जॉइनिंग केबे हम ताहा डिटेल्स पर कहि जहाँ किसी से दिन प्रोटेस्ट सार कही आपंकर जुलाई लास्ट सुधा आपंकर आसीज एवं विभिन्न यूट्यूबर भाई मैंने कहते ना जुलाई रे आसबनी अगस्ट आसो अगस्ट आसबनी सेप्टेम्बर आसो किंतु मुझे आपको सुनिश्चित करदे आपंकर जुलाई लास्ट सुधा आसो एवं आपंकर अगस्ट ट्रेनिंग शेष हम एवं सेप्टेम्बर आपर थाना वाइज आपण पोस्टिंग टी हो किंतु ये मोस्ट इंपोर्टाट कथा रोचे पिला कम मार्क रखिकी जॉब पाई किंतु अधिका मार्क रखिकी पिला जॉब पाई ना तार भितर डाउट रही तेणु आपण मानक ये वीडियो संपूर्ण तथ्य देवी डिटेल्स पर इनफर्मेशन देवाई मुझे जाऊँगी। आसतु डिटेल्स पर आलोचना करिए वीडियो को लास्ट पर्यटन देखिए जहाँफल संपूर्ण डिटेल्स आप जानीपारे और कटअप केते गला लास्ट कटअप केते गला संपूर्ण डिटेल्स आपको जनइबी। देखो आपण आगे रखी ये रोचे आपंकर सीरियल नंबर रोचे जहाँ कि आपंकर 196 जन आपंकर सिलेक्टेड होती। यहाँ आपण फाइनाल सिलेक्टेड नुहे जे आपंकर जमी जाजपुर 1000 1500 बाहरी पीएस थाना को जाइए पीएस वेरिफिकेशन हो सारापर आपण को पुणी फाइनाल मेरिट लिस्ट आसो किंतु एमती किसी बालेश्वर होनी आपंकर फुल फाइनाल लिस्ट आसी जाइए यहाँ ही फुल एंड फाइनाल ता सहित आपण जेहेतु 196 पोस्ट थिला 196 पोस्ट ही मारी आपन रोल नंबर दि जाइए रोल नंबर वाइज रहा सीरियल नंबर रहा किए केते रैंक अच्छी आपन डिटेल्स पर दि जाइए एटी रहा आपन ना रहा आपन डेट ऑफ एप्लिकेशन नेम रहा एवं आपनकर जेंडर मेल कि फीमेल रहा आपन डेट ऑफ बर्थ रहा होम प्ले माने पीएस रहा आपन रिटिन टेस्ट रहा फिजिकल टेस्ट रहा फिजिकल मार्क रहा फिजिकल टेस्ट बा ट्रेड टेस्ट बा भाइबा टेस्ट रहा टोटाल मार्क रहा तेणु ये पिलामानक रोचे पिलामानक डाउट पिलामाने सबकिछि पीडीएफ देखी सारी किंतु ये पिलामानक डाउट रही देखो मुझे आपको देखी दूसरी यहाँ कौन यूट्यूबर भाई मैंने कही ना किंतु मुझे जहाँ भी कही था डिटेल्स पर कही था। देखो ये जड़े पिला ये विश्वनाथ जेना ये विश्वनाथ जेना 98 नंबर रही तार रिटिन अच्छी के 43 अच्छी एटी रोचे आपंकर माने ट्रेड टेस्ट बा ये अच्छी 20 मार्क एवं भाइबा रही 13 मार्क किंतु सेठी देखु आपण मानकर आउ जड़े विश्व दास ता तलक जी अच्छी सी रखी के 56 रखी 56 रखी के रिटिन 56 रखी आपंकर फिजिकाल 20 रखी एवं भाइबार रखी 10 किंतु ये आउ जड़े पिला रखी देखो ये शांतिलता साहू जे रखी देखो ये रखी सी 54 मार्क रखी रिटिन रे एवं 18 मार्क रखी 14 मार्क रखी तार अच्छी के 86 मार्क किंतु ये जड़े पिला 10 मार्क ये रहा किए ना विश्वनाथ जेना 10 मार्क कौन पाई एक्सट्रा पाई पिला भितर डाउट रही जाइए। देखो तू एमती बहुत पिला 10-10 मार्क कौन पाई कई कही कि ना देखो तो मुझे आपको डिटेल्स पर कहीदे आगुरी कही एवं आउ थे क्लीयरफाई कहीदे जहाँफल आप डाउट ही रही जहाँफल पे कहते मोर अधिका मार्क थिला कौन पाई ये पिला डाउट आसो ये जड़े पिला रिटिन रखी 43 किंतु ये शांतिलता साहू जी सी रखी 54 रखी 18 रखी 14 रखी किंतु ये रखी सी 43 रखी 20 रखी 13 रखी किए विश्वनाथ किंतु ये विश्वनाथ 98 नंबर सीरियल रहा पर ये 98 सीरियल नंबर रहा ये शांतिलता 101 नंबर को केमिति आसिला मत गोटे क्वेश्चन आपण मानक क्वेश्चन आसी
ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ କ୍ଲିୟରିଫାଇ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରିଫାଇ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ 10 ମାର୍କ ନେଇକି 10 ମାର୍କ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧରାଯାଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହିସାବରେ ଏଇଠି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହିସାବରେ ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି বা ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ସେହି ହିସାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶୁ ନାରାୟଣ ଜେନା ଯିଏ ସେ ରଖିଛନ୍ତି 43 ରଖିଛନ୍ତି ରିଟିନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି 54 ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି କେତେ ନା ଆପଣଙ୍କର 101 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଅଛି। କେମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଇଏ ତ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛି ଇଏ ତ ପ୍ରଥମେ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲାଷ୍ଟରେ କେମିତି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଏଡ୍ ହେଇଛି 10 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଡ୍ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଉ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 10 ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ଗୃହରକ୍ଷୀରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆଗେ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ବିଶ୍ୱନାଥକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶାନ୍ତିଲତା ନର୍ମାଲ ଝିଅଟେ ପିଲାଟେ ସିଏ ଆସିଗଲେ ନର୍ମାଲକୁ 54 ମାର୍କ ରଖିଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେ କମ୍କୁ ଆସିଗଲେ 100 କ୍ୟାଟାଗୋରୀକି ଆସିଗଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାର୍କ 1 2 2 3 4 5 6 ତାପରେ ଆସିଗଲା 6 ଜଣ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 6 ଜଣ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଟଅଫ୍ ଗଲା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର 85 ଗଲା କିନ୍ତୁ ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି ନା 90 ବୁଝିପାରିଲେ 85 ଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି ନା 85 ଯାଇଛି ଅଧିକା କେତେ ଯାଇଛି ନା 90 ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଏନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏନିଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଆସିଯିବ କାହିଁକିନା ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କାଲି କିମ୍ବା ପରଶୁ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଜଏନିଂ କେବେ ହେବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଡ଼ିଂ ପଟା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ବହୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିକି ପିଲାମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକା ପିଲା ରଖିକି ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ର ମାର୍କ ବା ଆସି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ନା ଏଇଠି ଯାହା କିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା ତାଙ୍କ କଥାଟା କି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ এইটা ହିଁ କ୍ଲିୟରିଫାଇ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଓକେ ଲେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ କଟିଯାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ହେବ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ବାହାରେ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ରୋଲ୍ ଭିତରେ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୋଇଥିବ ଯଦି ହେଲ୍ପ ହେଉଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।